अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चंद मज़ीद खुशखबरियों के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए है, जहाँ पर दिल का पहला अस्पताल मुकम्मल होने के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया है। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से ज़ेर तामीर था, जिस दौरान 3 हुकूमतें चेंज हुई, उस अस्पताल को बाकायदा तौर पर इमरान खान ने लोगों के लिए खोल दिया है। ये अस्पताल 260 बेड्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर 6 कैथ लैब्स और 6 ऑपरेशन थिएटर हैं और सालाना इसके अंदर 3000 से ज़ायद दिल के मरीज़ों के प्रोसीजर्स किए जा सकेंगे। ये अस्पताल ना सिर्फ पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के काम आएगा, बल्कि इससे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर भी बर्डन कम होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले बेचारे रावलपिंडी आया करते थे या बाकी सूबों में पंजाब में जाया करते थे। अब उनको रावलपिंडी नहीं आना पड़ेगा, उनका ये अहम प्रोसीजर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हो जाया करेगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस अस्पताल में अच्छी बात यह है कि इसमें फ़ॉरेन क्वालिफाइड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं। देखा जाए तो 2 कार्डियोलॉजिस्ट बरतानिया से आए हैं, एक अमेरिका और एक कनाडा से आए हैं। इसी तरह इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि ये इसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएगी और ये एक रिसर्च सेंटर होगा। लेकिन मेरी यहाँ पर एक गुजारिश है कि हमारी तमाम हुकूमतें दिल में स्टेंट डालने को तो बहुत प्रमोट करती हैं, यहाँ पे बाईपास करवाने को बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन कार्डियोलॉजी की एक फील्ड जो मेडिसिन की फील्ड है उसको बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। ये वो फील्ड है जिसके अंदर मरीज़ को 95% मरीज़ों को बग़ैर किसी प्रोसीजर यानी कि दिल के अंदर स्टेंट डाले बगैर या बाईपास करवाए बगैर सही किया जाता है। उनको अद्वियात से, उनका लाइफस्टाइल चेंज करने से, उनको एक्सरसाइज करवाने से। और हमारे दोस्त डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी भी इसके लाहौर के हद तक कम से कम सरखेल हैं। पूरे पाकिस्तान से उनके पास मरीज़ आते हैं। आप में से जो हज़रात जो दिल के मरीज़ हैं या जिनकी फैमिली में कोई शख्स दिल का मरीज़ है, तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, पाकिस्तान मेडिकल टेलीविज़न के नाम से। आप उनका लोगो, उनका तमाम स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप काइंडली उनका ये चैनल विज़िट करें और उससे आपको घर बैठे बेइंतहा मुफीद मशवरे मिलेंगे कि दिल के अमराज समेत काफ़ी अमराज आप बआसानी घर बैठे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि गुजरांवाला ज़िले के अंदर गुज़िश्ता 1 माह के दौरान तकरीबन 4500 कनाल सरकारी राजी जो है वो कब्ज़ा ग्रुपों से वागुजार करवाई गई है और अगर इसकी मालियत का जिक्र किया जाए तो ये तकरीबन 5 अरब रुपए की मालियत बनती है। सबसे ज़्यादा जो वागुजार करवाई गई ज़मीन वो किला दीदार सिंह के अंदर करवाई गई। यहाँ पर 3500 कनाल सरकारी ज़मीन थी जो गुज़िश्ता शायद 60 सालों से मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़ों में थी। उस 3500 में से 2700 कनाल ज़मीन वागुजार करवा कर हुकूमत के हवाले कर दी गई है। अब ज़िले इंतज़ामिया ने हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि इस ज़मीन के ऊपर एक गुजरांवाला के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाए और गुजरांवाला के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये काम गुजरांवाला के लिए ज़रूर किए जाएँ। गुजरांवाला हमारा एक बहुत अच्छा बड़ा शहर है। इसके अलावा जहाँ ज़मीन और वागुजार करवाई गई वो तहसील थी कामों की, जहाँ 564 कनाल ज़मीन वागुजार करवाई गई। फिर नौशहरा विरका में 569 कनाल और वज़ीराबाद में 687 कनाल ज़मीन वागुजार करवाई गई। ये सिर्फ 1 माह की कारकर्दगी है। अब देखिए कि सरकार की कितनी ज़मीन पर कितने लोग और तगड़े लोग बैठे हुए हैं। यानी कि 3500 कनाल के ऊपर गरीब आदमी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि उसमें से 35 मरले ले ले। तो कैसे कैसे बड़े लोग होंगे, इनके पेट बड़े होंगे हराम खा खा के, जो ये अवाम की 3500 कनाल एक और बाकी 1000 कनाल, लेकिन 4500 कनाल जो वागुजार करवाई गई है। अभी उस 3500 कनाल में से तकरीबन 700 कनाल ऐसी है जिसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेज चल रहे हैं, उसको वागुजार करवाना बाकी है। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि वो इसे ज़रूर वागुजार करवाएगी और आवाम के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी और एक बड़े हॉस्पिटल की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मैं गुजरांवाला से मुतालिक ये कहना चाहूँगा कि इस डिवीज़न के अंदर एक बड़े चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बहुत कमी है। हुकूमत अगर इस डिवीज़न को अपनी तरफ राग़िब करना चाहती है, इन पर कुछ इनायत करना चाहती है,
تو ان کو ایک بڑے 1000 بیڈ کے کم از کم چلڈرن ہاسپٹل کی ایک تحفہ ضرور دے، تاکہ یہ پورا ڈویژن جو ہے گجرانوالہ کا، جس سے گجرات مستفید ہوگا، گجرانوالہ شہر مستفید ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ، یہ 3 بڑے اضلاع سے مستفید ہوں گے۔ یہاں کے تمام لوگ آ کر یہاں پر اپنے بچوں کا علاج کروا سکیں گے اور اس کا برڈن لاہور پر نہیں پڑے گا۔ یہ پرابلم ہے کہ یہ برڈن جب سارا لاہور پر پڑتا ہے یا کراچی پر پڑتا ہے یا پشاور پر پڑتا ہے، بڑے شہروں پر، تو یہ سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے سرکاری طور پر۔ ہمیں چاہیے ارد گرد کے بڑے شہر ہیں وہاں کے سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ لوگ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور جیسے شہروں پہ، ایون کوئٹہ میں بھی نہ جائیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ اٹلی کی حکومت نے سندھ حکومت کو یہ درخواست کی ہے، یہ آفر کروائی ہے کہ وہ سندھ میں بھی اولیو کے اندر یعنی زیتون کی پیداوار میں حکومت کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ یاد رہے اٹلی جو ہے 1996 سے پاکستان کی مدد کر رہا ہے پاکستان میں اولیو کی کلٹیویشن کے اندر، اور اب تو پاکستان کے اندر 41.5 لاکھ درخت زیتون کے نئے لگ چکے ہیں۔ یہ وہ درخت ہیں جو نئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 5 کروڑ درخت پاکستان میں ایسا ہے جو کہ وائلڈ اولیو ہے، جنگلی زیتون ہے جس پہ زیتون لگتا نہیں ہے۔ اس درخت کی قلم کرنے کے بعد اس درخت سے بھی زیتون کاشت کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے زیتون کی فصل لی جا سکتی ہے۔ تو فی الحال پنجاب میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، گلگت میں ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، آزاد کشمیر تھوڑا پیچھے ہے۔ تو ان تمام علاقوں کے اندر زیتون نے نہ صرف اپنی پیداوار دینا شروع کی ہے، بلکہ جہاں میں ایک مزیدار مثال بھی دینا چاہوں گا کہ اٹلی کے میسی کے اندر ایک لوئر دیر کے شخص کام کیا کرتے تھے۔ ان کو جب پتہ لگا کہ ان کے علاقے میں زیتون کاشت کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے نوکری چھوڑ کر اپنے علاقے میں زیتون کاشت کرنا شروع کیا، اور اب وہ اپنی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو پاکستان انشاءاللہ سن 2024 تک یعنی اگلے 4 سالوں میں زیتون کی اپنی ضرورت میں خود کفیل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اپنے زیتون کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ اور میں یہ اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اسپین کے پاس ٹوٹل جتنے رقبے کے اوپر زیتون کاشت ہے اس سے 2 گنا زیادہ رقبہ پاکستان کے پاس موزوں ہے زیتون کاشت کرنے کے لیے۔ اٹلی سے متعلق اور اچھی خبر بھی ہے کہ اٹلی کو پاکستانی رائس جو ہے اس کے ایکسپورٹ میں 38% تک اضافہ ہوا ہے۔ اٹلی میں پاکستانی چاول بہت پسند کیا جانے لگا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اٹلی کے ساتھ اچھے مناسب کی ایک نوید ہے، اور ان کی آفر کو جو حکومت سندھ ہے اس کو فوری طور پر قبول کرنا چاہیے۔ سندھ سے متعلق یہ اچھی خبر اس لیے آئی ہے کہ سندھ کے اندر گورکھ ہل کا جو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو وہاں کی مری کہلاتا ہے سندھ کی، جیسے فورٹ منرو ہے، اپنا اپر پنجاب کے اندر مری ہے، اسی طرح گورکھ ہل کے علاقے کے اندر زیتون کاشت بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھر کے اندر تیرتھر رینج جو ہے اس علاقے کے اندر بھی جنگلی زیتون پایا جاتا ہے، اس جگہ پر بھی زیتون کاشت کر کے سندھیوں کی زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں، وہاں کے جو خانہ بدوش ہیں ان کو ایک مستقل ذریعہ روزگار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خوشخبریاں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی عنایتیں برساتا رہے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔